Ovo je kraj Pabla Escobara, onakav kakav izgleda izbliza. If you ask me, I will tell you that he actually killed himself. On je zajedno s Johnom Velasqueza bio glavni sikario Pabla Escobara. Iako izgleda kao običan heliodrom, nije, već je svedok nekog vremena, lošeg vremena i loših stvari koje su se dešavale u Kolumbiji za vreme Pabla Escobara. Zajedno sa Pablom Escobarom bili su u ovom istom zatvoru i njegovi saradnici. Ovo sada ovde je ćelija Pabla Escobara bila. Pablo Escobar beži. Od vodopada i krenuo je gore, tako da je ovo njegova ruka koja je ovo dalje i vukla ga je dalje u šumu. Hey, he's here, we got him, you know? On se krio u ovoj kući kada su ga pronašli i onda iz ove kuće izašao na krov, krov se smio sa druge strane i tu je ubijen. Na hiljade i hiljade mrtvih, to nije odlika osobe koja treba da bude uzor bilo kome. On je vladao državom, a da nikad nije nosio uniformu. Kontrolisao je puteve, gradove, politiku i smrt. Ubijao je zakon novcem, a ljude ćutanjem. Njegovo ime znaju i oni koji ne znaju ništa o Kolumbiji. Neki su ga zvali Robin Hood, a drugi đavo. Ni jedno ni drugo nije bilo tačno. Nije bio genije, nije bio lider. Bio je praznina koju država nije znala da popuni. U toj praznini nastao je sistem krvi, straha i moći bez kontrole. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Prošao sam kroz sve, od njegove kuće, zatvora, groba i muzeja, do mesta gde je ubijen. Ili izvršio samoubistvo. A onda prilika koja se ne ponavlja. Ne razgovor s istoričarom, ne svedočenje za medije, već istina iz prve ruke. Od čoveka koji je bio uz Escobara dok je kartel vladao. Poslednji iz te ekipe. Pristao je da govori i otkrio priče koje se ne čuju često, jer ih znaju samo oni koji su bili tamo. Ovo je serijal o usponu i padu najopasnijeg čoveka Latinske Amerike i onima koji su ga preživeli. Pablo Escobar nunca para mí personalmente que anduve con él fue asesinado. Él se suicidó. U prošloj epizodi vidjeli ste intervju. Sada je vreme da pratimo tragove do samog kraja. Mesta na kojima je gradio mit, vodio rat, krio istinu i na kraju pao. Zatvor koji je sam sagradio, kuća u kojoj je posljednji put udahnuo, grob o kojem se zna lokacija, ali ne i istina koja leži iza njega. Ovo je kraj Pabla Escobara, onakav kakav izgleda izbliza. Nakon godina nasilja i sve većeg pritiska Sjedinjenih država, 1991. godine Pablo Escobar pristaje na dogovor s kolumbijskom vladom. Predaće se, ali pod jednim uslovom, da ne bude izručen i da sam izabere gde će služiti kaznu. Tako nastaje La Catedral. Na brdu iznad Medeljina Escobar gradi sopstveni zatvor. Kompleks sa luksuznim sobama, bilijar salom, barom, džakuzijem, privatnom crkvom, kancelarijama, pa čak i heliodromom. Zidovi su postojali, ali ne da bi držali njega unutra, već druge napolju. Odavde je nastavio da vodi kartel. Sastajao se sa saradnicima, primao posetioce, donosio odluke i izdavao naređenja. Državne vlasti nisu imale pristup bez njegovog odobrenja. Čak su i neki fudbaleri dolazili da ga posete. Ovo nije bio zatvor. Ovo je bio njegov lični komandni centar. Danas je tu manastir. Neki zidovi još stoje, ali ono što je ovde zaista postojalo bila je iluzija moći koja je trajala duže nego što je trebalo. Zatvor koji nije zatvarao, već skrivao. Od nekadašnjeg zatvora La Catedral ostalo je jako malo.
Tu je heliodrom, tu su neke ćelije u kojem su bili zatvoreni njegovi saradnici i još nekih par stvari koji su svedoci tog vremena Pablo Escobara i njegovog života na ovom mestu. Jedna od stvari koja je ostala ista i koju verovatno nisu mogli da menjaju je ovaj heliodrom. Heliodrom je Pablo Escobaru služio da mu dolaze saradnici, odnosno članovi Medellínskog kartela, s obzirom da je on u samom zatvoru i dalje se bavio trgovinom droge, organizovao je rute i sve ostale stvari koje je radio i kada je bio van zatvora. Tako da na idealnom je mestu, možete samo da pogledate, znači gde se heliodrom nalazi, znači bukvalno se nalazi na samom izlasku, odnosno gleda na sam grad, tako da je vrlo jednostavno bilo članova Medellínskog kartela da dolaze ovde. Naravno, ovde nije rađen samo posao vezan za drogu i oružje i ostale stvari koje su oni radili. Tu je bila diskoteka Čiste ostaci, vidite, ići ćemo posle do nje, gde su dovođene devojke, gde su se pravile razne žurke ili kako god. Što na osnovu svega toga možete zaključiti koliko je to bilo apsurdno da budete u takvom jednom svom ličnom zatvoru u državi koja nije mogla da zatvori tako kriminalce kao što je bio Pablo Escobar, nego mu je dozvolila da sve to ima na ovom jednom mestu. Ne bi se reklo da je zatvor pre bila neka hacijenda, jedino što on nije mogao da radi odavde jeste da izađe odavde. Ali je ovde bukvalno imao sve. Ne možete da verujete kakav pogled odavde, ali evo, bukvalno sam sada na mestu koje je na neki način istorija, znači, naravno istorija koja ne treba da se ponosi bilo ko, ali sve loše stvari koje su se dešavale ovde i generalno u vreme Pablo Escobara u Kolumbiji su loše, ali to je nešto što ne možete menjati. Istoriju ne možete da menjate, ali možete da naučite mnogo kako ne treba da vodite svoj život i koje stvari ne treba da radite u životu, ali evo, kao što rekao, sa ovog heliodroma je mnogo toga sletalo i poletalo, mnoge stvari su se ovde dešavale i iako izgleda kao običan heliodrom, nije, već je svedok nekog vremena, lošeg vremena i loših stvari koje su se dešavale u Kolumbiji za vreme Pabla Escobara. Naravno, zajedno sa Pablom Escobarom bili su u ovom istom zatvoru i njegovi saradnici. Naravno, svi oni su bili ispod njega hijerarhijski i nisu mogli da borave na istom mestu gde je on boravio. Oni su imali svoje ćelije koje su gledale na heliodrom i sam grad. To je ovih nekoliko ćelija koje su, eto, ostale, nisu se iskoristile za neku novu namenu. A onda možete zamisliti, s obzirom da oni nisu imali nikakvu vezu, nikakvu kontrolu, da li su ikada boravili u ovim ćelijama, da li iko od njegovih saradnika ikada ušao u ovu ćeliju. Mislim da nije. Ovo sada ovde je ćelija Pabla Escobara bila. Sav biznis koji se pravio vezano za ilegalno oružje, za kokain, za sve moguće stvari koje je radio, ovde su se dešavale. Međutim, danas je ovo preuređeno, ima potpuno drugu namenu, naravno. Ovde ljudi ne žele da bukvalno nikakva zaostavština Pabla Escobara bude prisutna u bilo kom obliku, tako da su sve ovo preuredili i kao što ovde vidite, ovo je sada verski objekat. I ono što je jedino ostalo, siguran sam, to je arhitektura ove ćelije. Da li ste nekada videli nekada veću ćeliju? Osobe koje borave negde u nekom zatvoru, niste sigurni. Sve se menja 1992. kada unutar La Catedral ubija dvojicu svojih saradnika. Tada država pokušava da ga premesti u pravi zatvor. Ali Pablo Escobar beži i La Catedral postaje mesto njegovog posljednjeg bekstva. U vreme bekstva Pablo Escobara iz svog ličnog zatvora La Catedral ovde je nekada bila gusta džungla. I ovo je ruta koju je on koristio, odnosno bežao od policije, odnosno uspeo da pobegne i zahvaljujući tome što je ovde bila gusta džungla, to je bio jedan od glavnih razloga koji su mu omogućili da pobegne iz La Catedrala, što zapravo predstavlja jedno od najvećih sramota kolumbijske policije da im pobegne Pablo Escobar iz dobro čuvanog zatvora, po znacima navoda, ali svakako imali su oni ovde snage, ali on je uspeo da prođe kroz ovu džunglu i ovom rutom izađe i pobegne iz La Catedrala. Kako je bežao iz La Catedrala, otprilike posle nekih 250 metara nalazi se ovaj neki
mini vodopad, došao je do ovog vodopada i krenuo je gore, tako da je ovo njegova ruta koja je otišla dalje i bukla ga je dalje dublje u šumu, odakle se kasnije ispustio i sad već celu priču, znate dobro je poznata priča, ali ovo je nekoliko ta ruta kojom je on pobegao i izbjegao policiju, naravno, ovde ranije nisu bile stepenice, nije bilo šta, bila je gusta džungla, ali on je dobro poznavao teren i uspio je da pobegne gore. Bekstvo iz zla katedrala nije bio trenutak slabosti. Bio je to plan. Escobar je znao da mu dolazi kraj, ali nije hteo da se preda državi. Ni Kolumbiji, ni Americi. Kada je izašao kroz zadnju stranu zatvora koju je sam izgradio, vratio se u rat. Narednih 16 meseci bio je najtraženiji čovjek na planeti. Sakrivao se u kućama svojih ljudi, menjao telefone, kretanja i lokacije. Čitava infrastruktura Medellin kartela je počela da se raspada. Neprijatelji su mirisali njegov pad. Cali kartel je rastao, a grupa Los Pepes, sastavljena od bivših saradnika, policajaca i protivnika, krenula je da ubija svakoga ko je bio veran Pablo. Amerikanci su slali specijaliste. Vršena su brojne prisluškivanja. Sve je bilo uključeno. Kolumbijska policija je formirala specijalnu jedinicu Search Block, koja je danonoćno pratila svaki trag. A Pablo više nije imao ni novac ni ljude kao pre. Svaki poziv bio je rizik. Vezivale su lokacije za njegove reči. Svaki kontakt bio je potencijalna greška. Na kraju ostao je samo sa par vernih. Od svih vojnika koje je imao, ostale su senke. 2. decembra 1993. dan nakon svog rođendana, zvao iz skrovišta da čuje sina. Bio je opušten. Smejao se. Ali nisu samo oni slušali. Locirali su signal. Kuća u kvartu Los Olivos, Medellin. Nekoliko sati kasnije, krov, pucnjava, telo. Pao je. Bez vojske, bez luksuza, bez oproštaja. Bio je sam, kao i država koju je držao na kolenima. I remember that day, you know, it was like about around 2 p.m. Sjećam se tog dana, bilo je oko 14 časova. Bio sam u tržnom centru i ljudi su počeli da viču. Mataron a Pablo, they killed Pablo. Ubili su Pabla. I svi su poludeli, ali poludeli su na dobar način da proslave. Viđali ste automobile na ulici, ljude kako mašu kolumbijskim zastavama i trube kao da je nacionalni tim osvojio svetsko prvenstvo. Volim to da uporedim sa tom situacijom, jer je vladala euforija svuda. Ljudi su bili uzbuđeni. Zbog mnogo godina terorizma i sličnih stvari. Bio je to lud dan. Ljudi su ovde živjeli u velikom strahu, tako da je to bilo, rekao bih, olakšanje. Ljudi su bili ubeđeni da će konačno moći da žive u miru. To je bilo moje razmišljanje i pretpostavljam većine ljudi u Medellinu u tom trenutku. On se krije u ovoj kući. Da, i kada je policija stigla do prednjeg dela kuće, njegov telohranitelj, poznat kao Limon, izlazi kroz glavna vrata da se obračuna sa policijom. Álvaro Jesus Agudelo, he goes out through the main door to have a gunfight with the police. I ono što radi jeste da kupuje vreme kako bi Pablo mogao da pobegne na zadnja vrata. Ali ono što nikada nisu mogli da zamisle jeste da je ceo blok bio potpuno okružen vojskom i policijom. Da, tu su bili i helikopteri, čak i tenkovi. Rekao bih da je tog dana bila jedna od najvećih policijskih operacija koja je ikada napravljena u Medellinu. Kako su znali da je ovde? Američka vlada je donela tehnologiju koja nikada ranije nije korišćena da bi se utvrdila lokacija telefonskih poziva koje je vodio sa svojim sinom, jer je imao važan intervju sa velikim novinarom u Kolumbiji. Dakle, koristio je svog sina kao posrednika da pravi pitanja i odgovore za taj intervju. Tako da su ostali previše vremena na telefonu tokom tog perioda. Uhvatila ga je vlada, kombi se vozio po gradu, avion je leteo u krug sa opremom. Tako su napravili scenu.
Postoji priča da su navodno prvo otišli u tržni centar koji je veoma blizu ovog područja pod nazivom El Obelisco. Ljudi pričaju da je taj tržni centar bio u vlasništvu Pabla Escobara pre mnogo godina i bilo je normalno da je u tom tržnom centru imao sastanke sa članovima kartela Medellin. Pretražili su ceo prostor u tržnom centru, ali ga nisu našli. Ono što se zapravo dogodilo jeste da iza ulice postoji mali potok i potok služi kao ogledalo kako bi se signal telefonskog poziva odbijao. Zato su prvo otišli u tržni centar. Dakle, policija je pomislila, u redu, moramo da nastavimo da se vozimo, možda ćemo moći da ga pronađemo. I rekli su da je kada su se vozili ulicom, jedan od momaka koji je bio u jednom od kombija video Pabla na prozoru kako razgovara telefonom. Dakle, onaj koji ga je video rekao je, hej, ovde je, uhvatili smo ga, jer su imali uređaje koji su davali predstavu gde se nalazi, ali ne i tačnu lokaciju. Dakle, kada su prošli u jednom od automobila, nekoga je video na prozoru. Da, pobegao je na ovaj krov. Pokušao je da pobegne. Skočio je sa prozora koji se nalazio na drugom spratu kuće gde se krio da bi došao do krova ove kuće. I dok je trčao u ovom pravcu, policajci su bili u kući i pucali su u njega sa prozora. Dakle, trčao je ovako i dobio je hice u leđa jer su već svi bili u kući. Ovo je kuća koja se krio Pablo Escobar, međutim ona danas izgleda potpuno drugačije. Pričamo o ovoj kući ovde. Preuređena je i sređena i naravno u njoj neko sada trenutno živi. Da li je neki član porodice ili ne, još to ovde niko ne zna, ali on se krio u ovoj kući kada su ga pronašli i onda je iz ove kuće izašao na krov, krov se simio sa druge strane i tu je ubijen. Znači, ubijen je na ovom krovu koji se nalazi ovdje. Evo. Postoji mnogo teorija o tome ko je ubio Pablo Escobara. Čak i kada sam razgovarao sa čovekom iz kartela, njegovim poznanikom, rekao mi je da nije baš tako. Ako mene pitaš, reći ću ti da se on zapravo ubio, jer postoje slike njegovog tela na nekropsiji. Proučavali su njegov leš i postojale su slike njegove glave. Njegova glava je kompletna samo sa malom rupom od metka ovde iza uha. A ako pogledaš većinu članova specijalne jedinice koja ga je tražila, koristili su kao primarno oružje jurišne puške. Ako dobijete hitac iz jurišne puške u glavu, ona će se raspasti u komade. Ali u ovom slučaju, rekao bih da je na kraju uzeo pištolj i pucao u sebe. Podsjetio bih te na njegovu najpopularniju frazu. Više volim grob u Kolumbiji nego zatvor u Americi. Da, ali i postoji priča o njegovoj sestri, ali samo dan ranije. Da, dan pre nego što je ubijen na svoj rođendan 1. decembra 1993. imao je taj mali sastanak sa svojom sestrom i jednom od svojih rođaka, koja je kuvala za njega. Sestra Marina ga je pitala, zašto stalno nosiš ovaj mali pištolj sa sobom, jer tvoji neprijatelji stalno nose veliko oružje i traže te. On joj je rekao, ovo nije za borbu, ovo je samo da se ubijem. Ako me uhvate u nekom trenutku, neće me uhvatiti živog. She asked him, because your enemies have these big guns all the time that they're looking for you. And he said to her, this is not for fighting, this is just to kill myself. If they are going to call me at some moment, they are not going to take me alive. Dakle, sve je ovde završeno. Dan nakon njegove smrti ljudi su rekli, u redu, nema nasilja. Ali nije baš tako. Da, mnogi su mislili da će se posao sa drogom završiti u Kolumbiji. Nakon što je ubijen, to je bila velika greška. To je bio samo početak. Ono što smo osetili od olakšanja, bilo je to samo olakšanje po pitanju terorizma i autobombi. Znali smo da će to prestati. Bili smo srećni što ćemo moći da idemo bilo gde, u bilo koje vreme. Da, ali kada govorimo o velikom biznisu sa drogom, nikada nije bio samo jedan čovek.
Posle Escobara dolaze novi. There was the Cali cartel and yes, I mean, you know, Da, bio je to Cali kartel. Bilo je mnogo dilera droge, ali sve dok postoji potražnja, bit će i ponuda. But I will tell you that as long as there is demand, there is going to be an offer. I dalje imamo dilere droge, nemoj me pogrešno shvatiti, ali su drugačiji likovi. Nose odela, imaju legitiman posao. Ne premeštaju istu količinu kilograma, naravno, kao što su to radili u prošlosti. But they are different characters. These people that they wear a suit, they have legitimate business. Da, i većina droge koja se zapravo proizvodi ovde u Kolumbiji sada ide u Meksiko umjesto u Sjedinjene države. That is actually produced here in Colombia now is going to Mexico instead of United States. Da, Meksiko je zadužen za distribuciju. Mislim da je meksički kartel sada najjači na svetu. Jeste. Manga! Trip! Jej! Pao je na krovu. Bez vojske, bez moći, bez izlaza. Telo je ostalo na pločniku, ali senka koju je ostavio nastavila je da živi. Njegova smrt nije ugasila nasilje, samo ga je promenila. Kolumbija je nastavila da plaća cenu rata koji nikada nije zvanično završen. Novi igrači, nova pravila, ali isti sistem u pozadini. Zato sam odlučio da krenem dalje, ne samo do mesta gde je Pablo sahranjen, već i do onih koje je on vodi u smrt. Njegovi sikariosi, najbliži saradnici, ljudi iz senke. Retko ko zna gde su njihovi grobovi. Mnogima se ni ne zna tačna lokacija, ali ja pokušavam da ih pronađem i da vidim da li je išta ostalo od lojalnosti kad sve ostalo nestane. Pablo Escobar bio okružen ubicama. Kada kažem ubicama, on je imao plaćene ubice, naravno, koji su završavali sve te poslove za njega. To su bili sikari. Njegov najpoznatiji sikario bio je John Velasquez, poznatiji kao Popaj, koji je tokom rada za Pablo Escobara izvršio preko 3000 ubistava. Uhvaćen je i kada su ga uhvatili, priznao je negde oko 250. Međutim, ja nisam na mestu groba Johna Velasqueza Popaja, koji je Escobarov najpoznatiji sikario, jer čak i najbliži saradnici ne znaju gde je sahranjen i to se drži u tajnosti. S druge strane, verovatno ni nadležni ne žele da ostave nikakav trag takvim osobama, tako da je sasvim jasno zašto uopšte niko ne zna gde je on sahranjen. Međutim, drugi najpoznatiji sikario Pablo Escobara je John Jairo Arias Tascon, poznatiji kao Pinina. On je zajedno s Johna Velasqueza bio glavni sikario Pabla Escobara i njih dvojica su zajedno regrutovala veliki broj novih sikarija koji su radili prljave poslove za Pabla Escobara. On je poginuo pre Pabla Escobara, kao što vidite, 13. juna 1990. Veruje se da je ubijen tokom policijske akcije, ali neki izvori sumnjaju da je likvidiran iznutra. Za kraj priče o Escobaru odlazim na njegov grob, da završim put tamo gde je zaustavljen mit. Ovo je grob Pablo Escobara. Pored njega ovde su sahranjeni članovi njegove porodice i ono što je jako zanimljivo jeste da i posle 30 godina od njegove smrti i dalje postoje članovi Medellínskog kartela koji ovde stražare. Grob Pablo Escobara je, mislim, najpoznatija turistička atrakcija grada Medellina i veliki broj turista dolazi ovde kako bi, posetio sam grob. Naravno, Pablo Escobar nije osoba koja bi trebala da bude ljudima uzor i da uopšte ga dižu ljudi u nebesa kao što to ovde rade. Međutim, ovde u Kolumbiji i dalje prisutan kriminal, ne u toliko mogu kao što je postao ranije, ali ono što sam mogao da primeti jeste da se brojna deca, tinejdžeri dolaze ovde, slikaju se pored groba i na taj način pokazuju koliko je zapravo njegov uticaj još uvek ovde jak i koliko
je kriminal kao nešto što je loše i dalje prisutno ovdje u Medeljinu. Naravno, ja nisam osoba koja je došla ovdje da se slika zbog toga što poštujem Pablo Escobar i sve, zato što došao sam ovdje da uradim dokumentarac o njemu i bez obzira šta drugi ljudi pričali o njemu i da je on bio neki Robin Hood sirotinja, potpuno je druga priča, jer u tim njegovim Robin Hoodovskim akcijama stradali su brojne nevine žrtve, brojni bombaški napadi i avionske nesreće na hiljade i hiljade mrtvih. To nije odlika osobe koja treba da bude uzor bilo kome. Mnogi širom sveta i dalje gledaju na Escobara kroz prizmu serija, mita i lošeg momka s harizmom, ali zaboravljaju realnost. Hiljade mrtvih, deca bez roditelja, razorena zemlja, ubistva političara, sudija, novinara, autobombe po gradovima, eksplozija komercijalnog aviona Avianca 203, 107 nedužnih ljudi ubijeno, uključujući žene i decu. Sve to da bi sprečio jednog čoveka da se ukrca. Escobar nije štedeo nikog, ni svoje neprijatelje, ni slučajne prolaznike. U jednom trenutku zarađivao je više od $50 miliona dnevno. Toliko novca nije mogao da opere ni potroši, pa je milione zakopavao u plastičnu burad i kante, skrivao u zidovima kuća, po selima i planinama oko Medeljina. Ali većina tog novca nikada nije pronađena. Vremenom je istrulio, uništen od vlage i glodara, ili je jednostavno zaboravljeno gde je zakopan. Njegov brat Roberto Escobar izjavio je da je više od 10% novca godišnje propadalo. $100 miliona nestajalo je bez traga. Danas ljudi dalje tragaju za tim zakopanim blagom, ali ono što ostaje nije bogatstvo, već dokaz koliko je sistem bio sulud. Novac koji je mogao da nahrani čitavu državu, zakopan je u zemlju koju je uništio. Pablo Escobar je mrtav, ali sistem koji ga je stvorio nije nestao. Zemlja je platila visoku cenu za iluziju moći koju je jedna osoba mogla da ima. A najveća opasnost nije u čoveku koji vlada, već u državi koja to dozvoli. U narednoj epizodi istražit ću kako danas izgleda Medeljin i koliko se zaista promenio 3 decenije nakon Pabla Escobara. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.